इटा देखुन सामने इटा होचे मेहरामाल छक तो इठाने आमे जुगिथिलु तो से माने नी आसीथिले न तो इठाने लस्सी बना होतला तो मिस्टर सेने ऑर्डर कर देछन लस्सी बनाबा लागि तो खराटा भी तो माने जोर देला न एखन समस्त एखन लस्सी माने पीबे आ इटा लस्सी माने बनौथला कहन सेठाने बोले टिके पीलु सेठाने बने कइछन तो देखो लस्सी इटा होचे 40 टंका गिलास होचे 40 टंका लेखा तो इटा मिस्टर मुई आ इटा दादा घर इटा तांकर लागि 3 लोक लागि ऑर्डर करिथिनु तो देखुन सामने इटा बेहरामाल रे हमें इटा टाकी थिलु तो इटा आसी गले बोलेरो रे तो आमे बोलेरो रे बसी जेथिलु मुई मिस्टर क्री आ दादा घरे आ गोटे बोलेरो थी बसी छन ताके आ गोटे बोलेरो पदी अछि हमर तो इटा देखुन भंजा माने आंत इटा तो ताके देखुन हेलो है कर दउ छन हेलो है टिके कर दियो कहले ले कर दउ छन तो देखुन सामने इटा सफेद नयत आउ इटा झुलन पोल देखुन इटा झुलन पोल आउ देखुन पान माने पूरा सफा पान जाउछे पूरा तो देखुन सामने इटा आसीगला भूषण फैक्ट्री तो इटा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट नु समलपुर के जीवार रास्ता रे देखुन केते पूरा फैक्ट्री माने अच्छे खाली फैक्ट्री गरा खाली अच्छे खाली बाटे तो इटा देखुन इटा भूषण फैक्ट्री पूरा बहुत एरिया टे अच्छे पूरा भूषण फैक्ट्री देखुन आ देखुन केनता धुआं धुंगिया माने धुइल माने उड़ुछे जे आ इटा देखुन केनता कोयला माने इटा देखुन कोयला धुआं माने इटा छाड़ू तो सामने इटा हमें बाहर थिलु हमें इटा 11 बजे थिला न कहत न ई टाइम रे तो इटा हमें जाउथलु गोटे भागरटे अच्छे भागर बेले गोटे मोर भंजार भागरटे अच्छे तो इटा हमें जाउथलु से मंडली नेके तो इटा देखुन तो अपन माने कहउथबे कहीं इटा बाहरले सखालु बोलिकरी तो मैं एतले कहि दउछे भागरटे अच्छे भंजार मोर तो सेथ लागि जाउछु तो इटा आमे पहुँची जाइलु एठापाली तो एठापाली छक रे देखुन पूरा केनता भीड़ अच्छे जे पूरा केते माने ट्रैफिक जाम अच्छे इठाने देखुन तो गाड़ी पूरा स्लो ही जे लागुथला अटकी करी तो आके भी ट्रैफिक पूरा जाम अच्छे तो देखुन सामने इटा पहुँची जाइलु आमे मंडली रेखे तो देखो इटा पिला इटा बई झंटा मोर भंजा तो तांकीड़ा ताकर सास इटा माला मुली पिंधुथले आ देखो काना माने इटा करूथले कोनथनो
ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତ ବସିଯାଅ। ମୁଁ ସଭ୍ୟା ମାଝୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ପରିଣୟ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକର କାରଣ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବି, ଆପଣ କହିବେ। ଶ୍ରୀମାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ତୁମ୍ଭେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସଭ୍ୟା ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ଭାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ହଁ ମୁଁ କରିବି। ହଁ ମୁଁ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ? ହଁ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ବନୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ? ହଁ ମୁଁ କରିବି। ହଁ ମୁଁ କରିବି। ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ସଭ୍ୟା ମାଝୀ, ତୁମେ କି ବିବାହର ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଶ୍ରୀମାନ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିବାହିତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ତୁମେ କି ସର୍ବାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣର ସହିତ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବ? ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଏହାଙ୍କ ବଶୀଭୂତା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବିଚ୍ଛେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସକ୍ତ ରହି ବିଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପ୍ରଣୟରେ ଏହାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ? ଠିକ ଅଛି। ଜୋରସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ତ ସାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କରିକିରି ମୁଇଁ ଦେखाବି, ପାର୍ଟ 2 ବନେଇକିରି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ଫେର୍ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଟାଟା।